Okay mga birds, game 1 na ta sa ato ang main event bakbakan na dire sa Lower Peace Valley, dire sa Sitio Pasio, Lahog, Cebu City. Team na ni Aloy, John Paul og ni Atan kontra sa team na ni Raymond, Denver og ni Ruiz. Okay, game 1 ta, game 1. O atong organizer ani si Boss Rani Rincon ha. O gato ang promoter o si Boss Richard Abalo og si Aloy. O na atong promoter. Sponsor nato si Boss Winston Pipito. Konsehal Winston Pipito, Cebu City Councilor Winston Pipito. Denver. Yeah, kuha pa. Ruiz Tokmon, pasok. Igualisiro pa sa itong game 1. Servisyo Denver. Pikangwa mo sagang. Ay ito ara hugbog na si John Paul. Out ball ang tira ni Denver. Shout out ni Konsyal Silso Gabonada. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Bus Janak Rabaya. Bundak ni Aloy, sagang ni Raymond. Aloy nasad. Baos ang bundak Luis. Wa madutlis John Paul. Overhead gitira. Laka niya. Lawa na. Ngigawa mo sigla ito yatang wamos. Sagang Luis. Out ball. Igualisiro lang yapon. Wala pa'y puntos mga board sa atong game 1. Shout out ni Daot ha. May kuyin. Kapaldo karong kabiyon na dire sa Lower Peace Valley. Pasok. Bordax ang kontra. Side out. Igualisiro lang yapon. Igualisiro. Side out. Ilbaha, paldo na. La. I-score. Ono. 0. Servisyo. Para dos. Denver bunal. Sagang. Gipudaan lah. Idasok yung maing Denver. Bang, wa kalihok ang kontra. 2-0. Shout out sa Margas Game Farm ha. Shout out sa kan-ana ni Maria. Gamay rag bildo. Gagmaya Bildo. Ako amang yun. Grabe ang Bildo eh. Do 0 na, servisyo para Tris. Dong Raymond, Laras. Lah, wamos may pabutog. Bang! Susugas ka Denver. Tok mo ni Luis, sagang ni John Paul. Bira na sa si Denver, sagang. Lah kaniha. Out ball. 2-0 ha, 2-0. Bola sa team ng John Paul, Atan o ni Aloy. Servisyo. Aloy namundak, sagang. John Paul ay sakto ng Ruiz bundakan. Gipunan. La. Inside kayo. Raymond. Lah, Denver. Para binubaan na sa pasukan. Side out. 2-0 ang ato skora, 2-0. Osbon ako, salamat kayo sa atong organizer nga si Boss Rani Rincon. Atong promoter si Boss Richard Abalo o si Aloy. O grabe na yun sa atong sponsor nga si Cebu City Councilor Winston Pipito.
2-0, servisyo Aloy para uno. Kuha ni Raymond. Bunal ni Ruiz, sagang ni Aloy, gipalupan. Undak na sa diri. Unatan din bir. Lah. Yeah, dara Ruiz. Aloy, sagang-sagang lang dito pikas. Pirte na pamundak ni Rio. Bang! Pokot. Gipabuyluran nilang Aloy ang kontra. Uwat na sa ilang sipyat. 2-1 na. Servisyo para Iguales. Raymond to John Paul. Raymond again. Lah. Hala kanindot stira pero kuhang atan. Uy. Tikang atan. Lah. Denver. Overhead. John Paul. Pasada sa John Paul. Hadlock. Ay. Depensa Vipers. Iguales los na sa atong game 1. Iguales los. Shout out ni Sparkle BB ha. Ito ang promoter niya sa Upper Peace Valley. Shout out sa ni Boss Bugsoy. Atong sponsor diha sa Upper Peace Valley o sa Maracas. Boss Bugsoy. Inatil na sa tubakbakan diri. 3-2 na ang atong score. 3-2. Pabor sa team lang Aloy. May overtake na. Allah! Wah, kabantay ang depensa nilang Ruiz. 4-2 na. Gilabuan na silang duha, mga kabowards. Shout out to ni Bus Juntans. Dira, in attendance diri. Sila Siga. La, bundak ni Ruiz. Hanggang John Paul. Bundak kasan. Nagpauwa na. Hapdusa na oh. Tapag yun. Yay. La kadiyagi. Ay, short. Si The Drunken Master. 5-2 na. Gilabuan na silang 3 ka puntos mga birds. Sa team lang Aloy, John Paul o Ngiyatan. Aloy, wala. Bam! Bagugan! John Paul o. Pasaan ni John Paul tirang din dire. Perti bugata tiraha pero aswat ni John Paul. Servisyo Ruiz. Yay. Ruiz again. Short. Side out, side out. Shout out sa Denny Manning ha. AKA Pongkol Banning day, Bus Banning. Size dos. Shout out sa di Buskirat, dara. Buskirat. Servisyo John Paul para City na. Size dos ha. Servisyo sa size. Lah kaniya katira pa. Out ball si Atan Gatso. Shout out ni Ninyo. Ilang tim-tim nirila ni John Makmak. Diri. Boss Yol, shout out sad. Ya area again. In attendance si Boss Yol diri. Boss Yol kanasa. Size 3 na. Servisyo para 4. Burak ni Ruiz saggang John Paul. Tokpon. Karap-karap Aloy. 4 size na, 4 size. Duhay labaw sa team lang John Paul. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Naimutag niya ang newly open branch diya sa Kansong Talisay City. Alongside ang kanana ni Maria. Kaon mo diya sa kanana ni Maria. Lamian ang ilang mga putahe diya. Naada mga puchiro diya, mga humba bangi. Mga kuada litson kawali na litson karkar litson na asad mga kaborbirds diha. Lami na mga sudan diha sa kanana ni Maria. Drop by mo diha kung gigutom mo sa inyong biyahe diha sa SRP Road. Equal size na. La kadiha.
Side out, side out. Size igual sa atong game 1. Servisyo Atan. City size. Servisyo Atan. Ah! Why nakakuha oy? 8 size na. Wang! Birra ni Satan. Aksyon magkagubot ito. John Paul. Taon. Ruiz. Pundak niya lang ubirin. Backseat na sad. Noibi size na. Noibi size. Servisyo para Gis. Aloy. Ay. John Paul to the rescue. Ay, overhead. Drunken Master, bunal. Out. G-size na, G-size. Last to na ang team na ni Atan. John Paul og ni Aloy sa atong game 1 ha. Minibit bakbakan na to diri sa Lower Peace Valley, diri sa Sitio Pasio, diri sa Lahog, Cebu City. Perfect shot coming from the Black Mamba. Kali Atan, Luis sagang ni Aloy. Banatin dito si Drunken Master. Puna pa rin. Bang! Bao sa diri. Tigas mo. Giga Atan. Ay. Idol Atan. Gacho. Idol ni Siga. Servisyo Aloy. Last one ha. G-size atong score ha. Overhead shot. Aloy. Drunken Master lah. Naglabok na bang punang Denver. La kaniha John Paul milayat sa no. Bao sa John Paul ya. Atan saltuhan ng mga playera eh. La kaniha out ball. Yes score. 11 size. On si Saisa. Kini para daog na sa game 1. Ang team Aloy. John Paul. Tiran Denver. Sound na Aloy. Pika na sa Denver overhead. Uhang John Paul. La kaya Luis Bibunal. Bunal pa yung kuang. Gisagang ni Aloy dire oh. Atan overhead. Out ball. Side out. On si size ha, on si size. On si size, Servisyo Ruiz. Allah kanindo tiraha. Ay, kalamay sa Bohol. Ni gantong Raymond, igo agad. City. 11. Raymond. Buang Atan, una si Luis, saggang John Paul. Corner at tirada John Paul. Layatan pang Atan, saggang ni Denver. Bang! Lah, uyok mo diha. Poriton! Bang! Lah! Kanindot. Fuck! Kanla, John Paul, wetiti, bang! Grabe yan, John Paul, barang na dito. Hubog na bang! Finishing nga Aloy. Para daog. City 11 ha, para daog. Servisyo John Paul. Out! Daog na si John Paul. Ang team John Paul ha, daog na. Sila Atan og di Aloy.